Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran bahasa Arab kita di kelas 11 SMA SMK Muhammadiyah. Ad-Darsul Awwalu. Pelajaran yang pertama. Muhammadun Rasulullahi. Muhammad utusan Allah. Kita mulai untuk bacaannya. Namun sebelumnya kita bahas terlebih dahulu Al-Mufradatul Jadidah. Kita bahas dulu kosakata yang baru. Yang pertama, Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Al-Madinatul Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Jabalun Nur. Gunung Nur. Gharu Hira'i. Gua Hira. Tajirun, pedagang. Ahlun, keluarga. Al-asnamu, berhala. Kitabut tarikh, buku sejarah. Al-majallatu, majalah. Al-jaridatu, surat kabar. Kita masuk ke bab qiraah atau bacaan. Muhammadun Rasulullahi. Muhammad utusan Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu anak laki-laki Abdillahi dari Abdullah. Waladathu ummuhu Aminah bi Makkah al-Mukarramati wa huwa yatimun. Waladathu, dilahirkan, ummuhu oleh ibunya, Aminah bi Makkah, di kota Mekah, al-Mukarramati, al-Mukarramah. Wa huwa, sedangkan dia dalam keadaan yatimun, yatim. Wa ra'athu ummuhu ila sittatin. Wa ra'athu, dan diasuh ummuhu oleh ibunya ila sittatin, hingga umur 6 tahun. Wa ba'da wafati ummihi fi abwa ra'ahu jadduhu Abdul Muttalib. Wa ba'da, dan setelah wafati ummihi, wafatnya ibunya, fi abwa, di kota Abwa, ro'ahu jadduhu, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Thumma ro'ahu ammuhu Abu Thalib. Thumma, kemudian, ro'ahu, diasuhnya ammuhu oleh pamannya Abu Thalib, Abu Thalib. Wa huwa yu'allimuhu tijarah. Wahwa, sedangkan dia, yu'allimuhu, mengajarinya at-tijarah, perniagaan. Wa nama Muhammadun rajulan aminan. Wa nama, dan tumbuhlah Muhammadun Muhammad, rajulan, sebagai seorang laki-laki, aminan, yang amanah atau terpercaya. Summa tazawwaja Muhammadun bi Khadijah. Summa, kemudian, tazawwaja, menikahlah Muhammadun Muhammad bi Khadijah, dengan Khadijah. Wahuma tajirani sadiqani. Wahuma, dan keduanya adalah tajirani, dua orang pedagang, sadiqani, yang jujur. Ba'atsallahu Muhammadan nabiyan fi arba'ina min umrihi. Ba'atsa, mengutuslah Allah Muhammad dan Muhammad, nabiyan, sebagai nabi, fi, pada, arba'ina, 40, min umrihi, dari umurnya. Unzila Jibrilu alaihi bil wahyil awwali wa huwa yatahannatsu fi ghari Hira'in fi Jabalin Nur. Unzila, turunlah Jibrilu, malaikat Jibril, alaihi, kepadanya, bil wahyil awwali, dengan wahyu yang pertama. Wahwa, sedangkan dia, yatahannasu, sedang bertahanus.
fi ghari Hira'in, di gua Hira, fi Jabalin Nur, di Jabal An-Nur atau Gunung An-Nur. Al-wahyul awwalu huwa khamsu ayatin min suratil Alaq. Al-wahyul awwalu, wahyu yang pertama, huwa adalah khamsu ayatin, 5 ayat, min suratil Alaqi, dari surat Al-Alaq. Yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bada'at risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihadzal wahyi. Bada'at, dimulailah, risalah Muhammadin, Nabi Muhammad, bihadzal wahyi, dengan wahyu ini. Fa amarallahu Muhammadan an yunadzira ahlahu wa aqaribahu. Fa amarallahu, maka Allah perintahkan Muhammadan, Nabi Muhammad, an yunadzira ahlahu, untuk memberikan peringatan ahlahu, kepada keluarganya, wa aqaribahu, dan para kerabatnya. Arsalallahu Muhammadan ilan nasi basyiran wa nadhiran. Arsala, mengutus, Allah mengutus Muhammadan, Nabi Muhammad, ilan nasi, kepada manusia, basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Da'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ilal Islam. Da'a, menyeru ar-Rasulur Rasul, an-nasa, manusia, ilal Islam, kepada agama Islam, wahum ya'budunal asnam. Sedangkan mereka ya'buduna, menyembah al-asnam, berhala-berhala. Wa sabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal adha fid da'wati hatta intasyaral Islamu. Wa sabara, dan sabar ar-Rasul, dan Rasul sabar, alal adha, di atas gangguan, fid da'wati, di dalam dakwah, hatta, sehingga intasyara, tersebarlah al-Islam, agama Islam. Wa ja'alallahu ta'ata, wa ja'alallahu, dan Allah menjadikan ta'ata, ketaatan, ar-rasuli, kepada Rasul, min ta'atihi, min, bagian dari ta'atihi, taat kepadanya, kepada Allah. Faqala, maka Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Tuwufiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salisati wasittina min umri. Tuwufiya, wafat ar-Rasul fi salisati wasittina, pada 63 min umrihi, dari umurnya. Wadafanahu ahluhu bil Madinatil Munawwarati. Wadafanahu, dan menguburkannya, ahluhu, keluarganya, dan keluarganya menguburkan Nabi Muhammad, bil Madinatil Munawwarati, di kota Madinah al-Munawwarah. Wa tarokalanal Qur'anal karima wal haditsa syarifah, kama qala inni taraktu fikum ma in tamasaktum lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati. Wa taroka, dan meninggalkan, lana, untuk kita semua, Al-Qur'an al-Karima, Al-Qur'an al-Karim, wal hadits syarifah, dan hadis yang mulia,
Kama qala, sebagaimana beliau bersabda, inni, sesungguhnya aku, taraktu, telah meninggalkan fikum kepada kalian, ma in tamasaktum, yang mana jika kalian berpegang teguh, lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat abadan, selama-lamanya. Apa itu? Kitaballahi, yang pertama adalah kitab Allah, wa sunnati, dan sunnahku. Demikian tadi tentang al-qiraah atau tentang bacaan. Kita lanjutkan ke percakapan. Hunaka al-hiwar baina Yusuf wa Yunus. Di sana ada percakapan antara Yusuf dan Yunus. Ya Yunus, ayyu kitabin taqra. Wahai Yunus, ayyu kitabin, buku apa, taqra, yang kau baca? Yunus berkata, aqra'u kitabat tarikh an sirati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Aqra'u, aku membaca, kitabat tarikh, buku sejarah, an sirati Muhammadin, tentang perjalanan, tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, seorang utusan Allah. Ahsant, bagus kau. Muhammadun rajulun aminun, Nabi Muhammad rajulun, seorang laki-laki, aminun, yang terpercaya. Hal ta'rifu madza taraka Rasulullah li ummatihi. Hal ta'rifu, apakah kau tahu, madza, apa yang, taroka, ditinggalkan Rasulullah li ummatihi, untuk umatnya. Yusuf menjawab, tabaan, tentu saja, tarokalanal Qur'ana wal haditha. Tarokalana, meninggalkan kepada kita, beliau meninggalkan kepada kita, Al-Qur'ana wal haditha, Al-Qur'an dan hadis. Sahihun ya akhi, kamu benar wahai saudaraku, barakallahu lak, semoga Allah memberkaimu. Kemudian percakapan yang kedua, al-hiwaru bainan nabilah wa syarifah, percakapan antara Nabilah dan Syarifah. Ya Syarifah, aina unzilal Qur'anu fi awwali marrah. Wahai Syarifah, aina, di mana, unzila, diturunkan, Al-Qur'an fi awwali marrah, pada waktu pertama kali. Syarifah menjawab, unzilal Qur'anu fi awwali marrah, diturunkan Al-Qur'an fi awwali marrah, pada waktu pertama kali, fi ghari Hira, di gua Hira. Mal wahyul awwalu alladhi unzila, ma, apa, al wahyul awwalu, wahyu yang pertama, alladhi, yang, unzila, diturunkan. Syarifah menjawab, khamsu ayatin, 5 ayat, min suratil alaqi, dari surat Al-Alaq. Hal hafidti tilkal ayat, hal, apakah hafidti, engkau hafal, tilkal ayat, ayat-ayat itu? Syarifah menjawab, naam, ya, hafidtu tilkal ayati, hafidtu, aku hafal, tilkal ayati, ayat-ayat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah.